बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आईएसआई हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है और बड़ा ही अहम उनका ये दौरा है। इस मौका पर उनके हमरा अहम वफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की काबीना के अहम वफाकी वज़रा उनके साथ थे, जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी उनके साथ थे। जबकि तमाम अस्कर क़यादत, जिसमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जबकि नेवल चीफ़ और एयरफोर्स चीफ़ और नेवी के चीफ़ साहिबान भी उनके हमरा थे। और बिलाशुबा जो आईएसआई डीजी आईएसआई हैं जनरल फैज़ हमीद, वो इस मौका पर मौजूद थे। उन्होंने उनका इस्तकबाल किया और ब्रीफिंग दी। और साथ ही साथ जो ऑफिशियल एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है हुकूमत की जानिब से, उसमें ये कहा गया है कि इस मौका पर ख़ित्ते को दरपेश मसाइल, बिलखसूस अफ़ग़ानिस्तान की जो सूरत हाल है, उस पर वज़ीर आज़म को और अस्करी क़यादत को और वज़रा को और तमाम को ब्रीफिंग दी गई। अब ये तमाम तर यकीनन एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है और यकीनन ऐसा ही हुआ है। और ये इस वक्त बिल्कुल एक ओपन सीक्रेट है, क्योंकि इस वक्त बड़ा ही अहम एक हॉट इशू है अफ़ग़ानिस्तान का, जो कि पूरे ख़ित्ते को लपेट में ले सकता है अपनी इस दाखिली सूरत हाल की बायस, जो कि दीगर ममालिक जिसमें बिलखसूस पाकिस्तान, भारत और दीगर हमसाय ममालिक शामिल हैं, वहाँ पर भी इसके असरात पड़ेंगे आने वाले दिनों में। ये तो वो मामलात हैं जो इसमें यकीनन ज़ेर बहस आए या ब्रीफिंग दी गई इस मामले पर। साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान ने जो बड़ा ही एक वाज़े मौक़िफ़ बनाया है इस पर, जो इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि क्या जब अफ़ग़ानिस्तान से अमरीकी या इत्तेहादी अफ़वाज चली जाएंगी तो पाकिस्तान किसी भी किस्म की CIA को सपोर्ट देगा, या अपने जो सपोर्ट है हवाई अड्डे और या दीगर लॉजिस्टिक सपोर्ट के हवाले से क्या पाकिस्तान इन अफवाज की मदद करेगा, उनसे ताउन करेगा। तो वज़ीर आज़म ने हवाई अड्डों के हवाले से बिलखसूस कहा था एब्सोल्युटली नॉट। तो जिसके बाद ये जो इत्तेहादी अफवाज हैं या अमेरिका है, इन्होंने इस बात को अभी तक नहीं छोड़ा है अफ़ग़ानिस्तान से, अगरचा के वो शिकस्त खाने के बाद, यकीनन ये शिकस्त है 22 साला उनकी जंग के बाद, तमाम तर पूरी क़ुव्वत, पूरी दुनिया के सुपर पावर जो है उसने अपनी क़ुव्वत लगा दी, तमाम हथियार यहाँ पर आजमा लिए, हर किस्म की कोशिश कर ली, उसके बाद वो नाकाम हुआ है। और वो बड़ी मुश्किल से एक माहदे के तहत वो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ी मुश्किल से उनका इनखलाव हुआ है, जिसमें पाकिस्तान ने एक बार फिर उनकी मदद की है। उनके फ़ौजी पाकिस्तान आते रहे और यहाँ से अपनी जानें बचा कर वो गए हैं, और किस तरह सब कुछ हुआ आपने सब कुछ देखा है। तो अब डीजी आईएसआई ने जनरल फैज़ हमीद ने भी दौरा किया और हमारी दीगर क़यादत ने भी काबुल अफ़ग़ानिस्तान का दौरा किया है, जिसमें पाकिस्तान को यकीनन अगरचे कि सूरत हाल तो अफ़ग़ानिस्तान की है, लेकिन पाकिस्तान एक बड़ा स्टेक होल्डर है इस वक्त इस मामले पर। अफ़ग़ानिस्तान का अमन होना यकीनन ख़ित्ते में अमन की ज़मानत है। तो ये तमाम तर सूरत हाल हुई है, लेकिन इसके साथ साथ एक और भी पेश रफ्त है, वो ये कि न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम और जिसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने जो पाकिस्तान का दौरा मनसूख किया है। न्यूज़ीलैंड ने तो बिल्कुल ही मैच शुरू होने से पहले रावलपिंडी में चंद मिनट पहले, मैं समझता हूँ आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले, इनकार कर दिया खेलने से। तो ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, यकीनन ये भी बड़ी ही अहम है, और इस मामले को भी लेकर के जो है वज़ीर आज़म को क़यादत की जानिब से ब्रीफ़ किया गया है, अगरचे पहले से ही सब कुछ ब्रीफ़ किया जा चुका है कि पाकिस्तान में कोई भी सिक्योरिटी लैप्स नहीं था। जो न्यूज़ीलैंड की टीम है वो गुज़िश्ता 10 रोज़ से, जब से उसने दौरा मनसूख किया, वो कमोबेश 12 सितंबर को यहाँ पर पहुँची थी, और 19 सितंबर को 17 को जो ये मैच था जो मनसूख हुआ, उससे पहले वो आ चुकी थी। लेकिन ये कि यहाँ प्रैक्टिस करती रही, ग्राउंड में जाती रही, लेकिन कोई ऐसी शिकायत उनकी जानिब से नहीं की गई। लेकिन सडनली जो हमें जो इतलात है, सडनली जो उन्होंने इनकार कर दिया कि उन्हें जो है नो थ्रेट्स हैं
اور ان کی ٹیم پر وہ حملے کے جو ہے وہ امکانات ہیں، جس کے بعد تحقیقات بھی ہوئی اور وزیر جو انفارمیشن ہے فواد چودھری، ان کا یہ کہنا تھا اس حوالے سے، انہوں نے ایک جو پریس کانفرنس کی اس میں کہا ہے کہ بھارت اس معاملے میں ملوث ہے، جو جعلی آئی ڈی بنا کر فیک وہ تھریٹ کیا گیا مارٹن گپٹی کی وائف کو کہ ان پر حملہ ہو سکتا ہے، تو اس طرح کے دیگر جو افواہیں اور تھریٹس پھیلا کر سوشل میڈیا پر ان کی ٹیم کا دورہ منسوخ کیا گیا، یہ اب اس کے تانے بانے بھارت سے مل رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر معاملے پر یقیناً وزیر اعظم کو ایک بڑی ہی امپورٹنٹ لینے کی ضرورت ہے بریفنگ، جس کے بعد پاکستان اپنے اس مدعے کو نہ صرف آئی سی سی میں بلکہ اقوام متحدہ اور دیگر جو بھی فورم ہے وہاں پر لے جانا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے لیے بہت بڑا لاس ہے۔ پاکستان کو اپنی جو اس کی ساکھ کا مسئلہ ہے، پاکستان میں جو کرکٹ واپس آئی تھی اور دیگر جو سرگرمیاں بحال ہو رہی تھیں بزنس کی ہوں یا دیگر ہوں، ان کو متاثر کرنے کی یہ کوشش ہے۔ تو اس حوالے سے یہ میٹنگ، یہ بریفنگ بڑی اہم ہے، اور کیونکہ جو افغانستان کی صورتحال ہے اس پر بریفنگ جو ہے یہ بہت ضروری تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو صورتحال ہے وہ جاننا یہ ہے کہ پاکستان نے تو ہر طرح سے سیکیورٹی دے دی، اور خود آزاد جو ذرائع ہیں وہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی سیکیورٹی لیپس نہیں تھا، لیکن جو فائیو آئیز ہے جس میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور برطانیہ اور امریکہ شامل ہیں، ان ممالک کی جو انٹیلیجنس ہے، جو آزاد جس کو یہ کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ جو مبینہ طور پر یہ تھریٹ دیا، یہی وجہ ہے کہ برطانیہ کا بھی نام لیا جا رہا ہے اس دورے کی منسوخی میں، جو نیوزی لینڈ نے پہل کی منسوخی میں، جس کے بعد برطانیہ نے بھی انکار کیا۔ تو یہ سب کچھ ہوا فائیو آئیز کی، یہ سب کچھ جو انفارمیشن پر ہوا، جس کے بعد یہ دورہ منسوخ ہوا، اور یہی اسی کے پیش رفت میں پاکستانی اعلیٰ قیادت نے سر جوڑ لیے ہیں اور یقین کوئی بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اور پوری قوم کی آواز ہے کہ اس مدعے کو پاکستان کو عالمی سطح پر لے جانا چاہیے، اور پاکستان کو اپنی ساکھ یقیناً متاثر نہیں ہوئی ہے، لیکن جو کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے، جو اس سازش میں ملوث ہیں، اور جو بھارت کا نام لیا جا رہا ہے اس جعلی فیک آئی ڈیز میں، اس کے جو صحافیوں کی جانب سے ہیں، جو بھی لوگ ہیں ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے، تاکہ یہ ساری جو سازش ہے وہ کھل کر پتہ چل سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے فوری طور پر کرکٹ کا ایک متبادل T20 جو وہ نیشنل T20 ان کے میچز کروائے ہیں، کیونکہ پوری قوم غم و غصے میں ہے، پورے تیار تھے سب، لیکن یہ اچانک سے جو یہ ہوا تو یہ یقیناً افسوسناک ہے، جس حوالے سے یہ بڑی ہی اہم پیش رفت ہے۔ بہت آپ کا شکریہ ویڈیوز دیکھنے